iyang kinabuhi na matarong o ang iyang kinabuhi na balaan. Mao ni ang maagihan sa taong tumutuo diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ikaduha, tungod kay nahugasan naman atong sala. Tungod kay na matarong naman ta. Pinaagis pagto. Ug tungod kay kita nabalaan naman pinaagis pagpiyos balang espiritu kanato. Ang sexual immoralidad atong likayan. Tungod kay kini nalapas ang gitawag prinsipyo sa union. Kay bisag kinsay igsoon naghiusas kaminyoon ang ilang lawas na usa diha sa lawas sa iyang asawa siya bana. Apan kung moadto siya sa dili ang asawa, dili ang bana, ang iyang lawas, nahiusa na po dito sa laing lawas. Mao na buti pasabot ni Apostol Pablo. So likayan igsoon. Likayan. Kaya panaghiusa nato ngadto ni Kristo pinaagis balang espiritu mailhang kini nato pinaagis sa dunay estandarte nato sa paglikay sa mga sexual nga pagpagkasala. Ang unang Korinto 6:19 ug 20 sumala sa atong kay text, ang atong lawas templo sa balang espiritu. O gunya kay templo man sa balang espiritu magkinabuhi kita sa pagkabalaan. O kung bala na itong pagkinabuhi, doon na tayo integridad. O damay integridad, kinahanglan, nga atong likayan ang maseksual nga mga butang nga dili sa atong kapikas kinabuhi o nga dili sa wala pa ang kaminyoon. Kaya kinini nga paama agi, masuod kita ngadto ni Kristo. Mao kini ang pakibatok sa sexual nga immoralidad. Pakigsuon ni Jesus. Igsoon kini nga pagtintal sa tao dili ni masayon nga imong awayon. Mao na daghang nahitabo sa sulod sa iglesia kay marisod kini pugnan. Apan adunay ino na to al kontra. Adunay al kontra ni anang mga sexual nga pagpagkasala. Ang pagpuyo sa balang espiritu sa atong lawas. Kaya ang atong lawas, templo man sa balang espiritu. Busa, kinahanglan mapreserbar ang atong kinabuhi. Ingon nga halad nga buhi, balaan o madinawat ngadto sa Dios. Roma 12:1. Kaya ang balang espiritu nagpuyo man sa atong lawas, na ang atong lawas na mo ng buhi nga halad ngadto sa Dios. Balaan. So, ang pag-iyon ni Apostol Pablo ng atong lawas mo ang templo sa balang espiritu, ang background ni ini, una siya mag-ingon, hinumdumin niyo ang atong lawas, templo sa balang espiritu. Ang background ni ini, sexual immorality. Ayaw mo kalimot. Sexual immorality. Tungod kay ang atong lawas, templo man sa balang espiritu, sama sa physical nga templo. Gampingan ang kahinlo. Gampingan ang mga dili maayong butang mahitabo sa sulod sa templo. Nan ang mga Kristiyano usab mga kaigsunan. Ang ilang kinabuhi magaamping gikan ni ining influences kalibutan. Bantayan nato kay ang atong utok mura ning ispungha musuyo pud ni sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ang balang espiritu ra gyud magbadaogon kita. Okay, mo aritas kinabuhi nga minyo o dili minyo. Gining unang Korinto kapitulo 7 mabahin ni sa duha. Una, kinabuhi sa wala magminyo. O tingali byuda wa na magminyo o byudo. O kinabuhi sa minyo. So ato kining i-classify mga kaigsunan. Ang prinsipyo diha sa unang Korinto 7 mo, minyo ka man o dili, ang tambag ni Apostol Pablo, flee from sexual immorality. Palayo gikan sa sexual nga immoralidad. Single ka, wa ka magminyo, palayo sa sexual nga immoralidad. Byuda ka, byudo ka, wa ka magminyo, palayo. Palayo.
Kay ang sala sa tao, kinigson iyang gibuhat siyang lawas o gayang lawas, didto na nahiusa sa lain nga lawas sa tao sa sexual nga immoralidad. Walay laing bugtong paagi nga kita makapalayo gikan sa sexual nga immoralidad gawa sa pagkinabuhi sa pagkabalaan nga kinabuhi. Og mabatnan nato ang balaan nga pagkinabuhi kung ang balang espiritu musulod sa templo niya nga mo nga atong lawas. Mauro yan isang wagi lain. Di ni matabag habak-habak og Salmo 23, Salmo 21 dili. Kung dili igso ng balang espiritu mauro atong dapiton. Kini makasukol ta batok sa kailibgon sa sexual nga immoralidad. Busa ang Diyos, ayaw mo kalimot. Ang Diyos naghatag og kapasidad sa asawag bana sa sexual intimacy. Muna deha naminyo na tayo sexual activity. Iya na sa Ginoo. Apan, kini sexual intimacy, gipreserbar kini sa Diyos, alang ra sa mga minyo. Dili ni buhaton sa dili ang asawa, dili ni buhaton sa iyang dili niya bana, o dili kini buhaton sa dili pa sila magminyo. Okay? Mao na diha, Diyos mo naghatag sa sexual intimacy. Pero dunay mga regulation. Sa sulod lamang ka na sa kaminyoon, one line. Sa wala pa magminyo, wala pa. For your eyes only lang. Marita ni Ellen White. Nagyo si Ellen White. Imposible kayo nga kita makatagamtam sa panalangin sa pagkabalaan samtang atong pagkadalo o atong pagkahakog ana ka nato. Kaya ang gahom sa tawhanon nga pagbati makigbatok niini nga mga maayo makapatilingala nga maayong butang ug unya mga kaigsunan. Kining maong dili maayo nga batasan nga sobra ang kahakog sa pagkaon, sobrang kahakog sa pag-inom, kini magkapaluya sa tanang bahay sa atong lawas. Apektado igsoon. Ang gitugot ka pagkaon, pero grabe ka mubuylo ka igsoon. Ang gitugot na mainom, mubuylo po ka igsoon, makapaluya na sa lawas. Busa yun sila White. Kung sa gitugot, moderate. Kung sa gidili, isalikway. Magpadayo siya. Og sa diyang atong tagbaon, ang dili mao nga kaganas pagkaon ug pag-inom. Ang nagaangkon nga mga Kristohanon, iyang gipiangan ang natural nga katakos sa iyang pagbuhat, mihinay ang iyang kusog, ang iyang utok, o ang iyang moral nga power. The Sanctified Life, pages 25-26. Nagpadayon si Ellen White. Apan kung ang usa, iyang mahabwa ang iyang kaugalingon, ugon niya ang tanang mga bakak, mga Diyos-Diyos, iyan ang gisaligkway siyang kalag. Ang nahaw-ang lawas nga nahabwaan ining dili mayo nga batasan og kinaya nga nahimong vacuum. Ang balang espiritu mo'y mo kupar ni inang nabakanti nga lawas sa tao. Ug unya nga pagtuo magabuhat niya sa gugma. Og nga niyang kalag mahimong hingpit. Og unya niyang moral ug espiritual dili mahugawan. The Home Missionary, November 1893. Nagpadayon si Ellen White. Ang Diyos nagapangita niadtong magatuboy kaniya sa kitasan. Dahil kaputli o langit nun ng estandarte. O niining nga katuyan ang espiritu sa kanunay makigbisog dinhi kanato. Kaya ang atong natural nga mga tendencies kung di ni kimakoreksyonan sa balang espiritu sa Diyos, nan ang similya igsoon sa immoralidad
musangko kini sa kamatayon. Manuscript 12:88. Morita sa synopsis section, mga ato ng paghagpat. Okay? Ang iglesia gipasadanan nining prinsipyo sa ispungha. Nang ispungha muhunob. Ang atong utok kung unsay nas palibot muhunob po ni, musuyo po ni. Mabutang ni sa atong kinabuhi. O kini mo initabo sa iglesia sa Korinto. Ngang dili maayo nga mga practices batok sa pagtulunan sa atong Ginoo ni-absorb sa utok sa mga katawhan dito sa Korinto. Kristiyano na sila. Mao na nitabo nga sa sulod sa iglesia dunay sexual nga immoralidad. O ang labing mangilad ang incest. Stepmother o stepson, igsoon nag-unay, mga kaigsunan. O ang iglesia, kung naay ingon niini kangilag nga pangitabo sexual immoralidad outright, pagatagdon sa iglesia, uban sa may inampingon nga pamaagi, sundon gyud ang due process. Ug unya mga kaigsunan, labi na kung ang immoralidad, incest, ang amahan gihilabtan ang anak. O ang anak gihilabtan ang iyang stepmother. O ang amahan gihilabtan ang stepdaughter. Karaigsoon kinahanglan seryoso na nga pagkatagdon sa iglesia, mga kaigsunan. Si Pablo nag-ingon walay sapayan og unsay ranggo ni anang tawhana. Tingali doctor of philosophy, tingali abogado, tingali host, tingali milyonaryo, apang kung nakasala siyag sexual nga immoralidad, mga kaigsunan, ang iglesia magapahamtang sa nagakaigo nga disciplinary action. Hinunoa, bisan pa man og wala na sa membership siya tungod siyang binuhatan, gihukman na sa iglesia. Paligsoon, mangitag pamagi, nga mataod-taoran, medyo mukalma ng panahon, pasabton ang maong nakasala, nga naapa siya ay paglaom. Basta mubiya siya siyang binuhatan, ang iglesia andam nga mudawat kaniya pag-usap. Pinaagi sa rebaptism, mga kayo. Sumala sa church manual. Unya, arumalikayan, ang sexual immorality. Si Pablo, adunay duha ka talambagan. Una, physiological. Ikaduha, spiritual na tambag. Okay, arita. Paminaw mong mayo, ha? Duha ang itambag ni Apostol Pablo. Physiological o spiritual. Arumalikayan ang unsa, sexual immorality. Marita ikson sa number 1, physiological. Ang physiological, buti pasabot, functioni sa mga bahay sa atong lawas. Karon kay nagiskot man taog sexual immorality, nakana sa atong sex organ. Okay, sex organ. Nagayos Pablo, ulitaw ka, dalaga ka, byuda ka, byudo, wala mo magminyo, maayo na. Maayo na. Apan kung di ka makapugong sa kailibgon sa sexual nga relasyon, magminyo ka. Muna ikson ang gitawag physiological, na may imong bahay sa lawas tao nga nanginahanglan. Ugonya kung magminyo na mo, asawa og bana, si Pablo nagpasabot usab nga doon na mo'y katungdanan sa inyong sexual nga relasyon, ayaw mo pagdinumiliay. Ha? Ayaw mo pagdinumiliay. Sigig balibad, niabot talaga sa kabulan, tulog kabulan, na ay paginahalan siyang lawas, mga kaigsunan. Ayaw mo pagbalibad. Mo nang gitawag, physiological ang approach. Kaya na sa unang Korinto Kapitulo 7, sa asawag ba na ayaw kamo pagdinumiliay? Arita sa espiritual.
Aron malikayan ang sexual immorality, ang musulban ni outright is spiritual connection ngadto ni Hesus. Wa na lain. Katong physiological, ino na to, suplemento na to, pero kinigsul mo'y pinakakonyo. Spiritual ragyod ang ato rin. Baruganan. Malikay na to ang sexual immoralidad. Pinagis pagtabang sa balang espiritu. Magkinabuhi kita sa balaan nga pagkinabuhi, o kung magkinabuhi kita sa balaan nga pagkinabuhi, ang gawom sa balang espiritu, aniya ka na to, o gato ng malikayan ang sexual nga mga immoralidad. Arita sa practical application. Practical, ha? Okay. Aron malikayan ang sexual immoralidad, kinahanglan doon na po tayo mga patakaran. Dili lang espiritual. Doon na po tayo, naatay bahin, igsoon. Holy Spirit na na siya, pero kinahanglan naagyo tayo bahin. Okay? Naigitawag na ito mga measures. Kana bang mga buluhaton aron malikayan? Gawa sa gawin sa balang espiritu, naatay buluhaton aron malikayan. So na, practical na ha? 1. Alang sa asawag bana, dunay sexual need ang inyong asawag dunay bana. O niya ang sexual intimacy is a responsibility of both husband and wife. Responsibility ka na sa asawag bana. Mga na yung sa Apostol Pablo, ayaw ka mo pagdinumili ay. Gawas kung nagkasabot ka mo nga inyong igugol ang panahon niyo sa pag-ampo. Apa na yung dugaya? Kay basin dunay makasala. Okay? Muna, imong ihatag ang sexual ang panginahanglan sa imong asawag imong bana. Ayaw ka mo pagdinumili ay. Number 2, alang sa mga minyo, ang imong panginabuhi nga layo ka sa asawag, layo ka sa bana, dili kini pinakamaayo nga sitwasyon. Kay kung layo og tinuig ka mo uli, kumusta man ang sexual panahanglan sa usag-usa ninyo. Na? Salamat kung kamo magkapugong, praise God, mga kaigsuran. Apan nga naman nga daghamang magtiayon nga nabungkag tungod ini. Nga layo ang asawa, layo ang bana. Ugo niya, nakasala ang usa, nakasala po ang diri. You see? Sunod. Sa panaghigala, yes. O kita sa panaghigala. Apan ang akong tambag kaninyo, mga managhigala nga, kining, gitawag na to, family friends ba? Kining nga pamilya, kining asawag bana, amigo nining, kinipod nga asawag bana, that's good. Pero ani ay praktikal nga mga pahinumdum. Ang makigsud nga higala mao ang bana ngadto sa isig kabana. O ang iyang asawa makigsud ngadto sa iyang isig kasawa. Dili kay imong asawa makigsud sa laing bana. Unya ikaw pod makigsud pa ngadto sa iyang asawa. That's wrong. Ako malikon kay aron di gyud ta mahitabon ini. Sa panaghigala, yes. Kung higala kining couple A o couple B, kinahanglan isig ka ba na mo'y close friend? O ang isig ka asawa close friend, dili kay the other way. No, don't ever do that. Sunod, inyo na kung kanunay madungog nini sa akong mga lecture. Ayaw na kamo pakiglambigit directly o indirectly sa inyo mga kanhing boyfriend o girlfriend. Ayaw na. Delikado na, mga kaigsunan. Ayaw na gid mo na. Palihog lang. Ikat na ninyo kung naaman ugaling. Apan kining tanang mga pagpasidaan, kung walay Diyos nga gahom, kung dili kita may kigsud ngadto na Hesus, ang tanang measures nato mapakyas. Ang relasyon sa kaminyon, sexual nga kaputli, mampingan ang yang kaputli, hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Kung, firstly, katong practical application. Dili ta magdinumilay ang usag-usa ihatag nato
ang sexual need sa atong asawa bana. 2, dili lagyo ang asawa bana nga dugay magkita. 3, ayaw na mo pagkikoneksyon sa inyong mga ex-boyfriend o girlfriend. Apang kining tanan nga mga measures, di ni magsilbi kung wa tay relasyon ngadto ni Hesus. Kay kung natay relasyon sa atong Ginoo, ang balang espiritu mo puyo kanato ug motabang sa pagpreserbar sa kaputli sa atong kaminyon. Ang Dios magapanahin kanato. Na kining sala sa Iglesia sa Corinto, unta igsoon, uban sa grasya sa Ginoong malikayan sa atong iglesia. Magapot as pagtapos. O Diyos, salamat sa mga bulawanong pahinumdum. Imong nakita na matag karon ug unya adunay panghitabo sa imoralidad sa sulod sa iglesia. Kapag kung among i-adaptar kining among pagtulunan karon nga among nakuha gikan kanimo, pinaagi ka Apostol Pablo, among mapreserbar ang kaputli sa among kaminyoon. Salamat kay ikaw, nagatabang sa pagpreserbar sa kaputli sa among kaminyoon, kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus Manluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.